آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع پریشد پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے الیکشن انتظامیہ نے شروع کر دی جنگی پیمانے پر تیاری۔ ضلع کلکٹر نے صحافیوں کو دی تفصیلی معلومات۔ AMC انتخابات ظاہر ہوتے ہی میونسپل انتظامیہ نے جنرل باڈی میٹنگ ہال کے بیوٹیفیکیشن کے کام کر دیے تھے تیز۔ تمام جدید سہولتوں کے ساتھ GB ہال پوری طرح سے ہو گیا ہے تیار۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی دفتر کو کیا گیا گورننس ناؤ نامی قومی اعزاز سے ڈیکوریٹ۔ دہلی میں منعقدہ پروگرام میں ڈپٹی CEO نے حاصل کیا انعام۔ میونسپل افسران و ملازمین میں خوشی کی لہر۔ اور سابق صدر بلدیہ قمر الدین چشتی کیے گئے خلدآباد میونسپل کونسل میں کوآپٹ ممبر نامزد۔ اور کانگریس پارٹی کے 4 مسلم اراکین بلدیہ کی مدد سے BJP کے امیدوار نونات پاٹل بارگڑھ نائب صدر بلدیہ منتخب۔ سیاسی گلیاروں میں چہمگوئیاں شروع۔ اسٹیٹ الیکشن پروگرام کے مطابق ضلع پریشد و پنچایت سمیتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس تعلق سے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے اہم معلومات صحافیوں کو دی۔ واضح ہو کہ اس ضمن میں 16 تاریخ سے نامزدگی فارم داخل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ضلع میں 63 بلاکس اور 126 سرکلز کے لیے 5 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ ہر تعلقے کے لیے ریٹرننگ آفیسر اور اسٹیٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ کل 18,73,054 ووٹر ووٹ ڈالیں گے، جس کے لیے 2,282 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابی عمل کے لیے تقریباً 10,048 افسران و ملازمین درکار ہوں گے، جبکہ 12,000 عملہ تیار رکھا گیا ہے۔ ہر ووٹر کو 2 ووٹ دینے کا حق ہوگا، ایک ضلع پریشد اور دوسرا پنچایت سمیتی کے لیے۔ اس مقصد کے لیے 2,512 کنٹرول یونٹ، 5,024 بیلٹ یونٹ استعمال ہوں گے۔ نامزدگی کے لیے تعلقہ سطح پر رہنمائی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ جنرل امیدواروں کے لیے ضلع پریشد کا ڈپازٹ 1,000 روپیے اور پنچایت سمیتی کے لیے 700 روپیے، جبکہ ریزرو کیٹیگری کے لیے بالترتیب 500 اور 350 روپیے مقرر ہیں۔ 16 تاریخ سے ضابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے، جس پر تمام افسران اور سیاسی جماعتوں کو عمل کرنا ہوگا۔ تمام اسلحہ لائسنس ہولڈرز کو ہتھیار پولیس اسٹیشن میں جمع کرانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر کے مطابق شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے انتظامیہ پوری طرح سے تیار ہے۔ राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या 12 जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका घोषित केल्या, त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घोषित झालेल्या आहेत। त्यामध्ये 16 तारखेपासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया ऑलरेडी सुरू झालेली आहे। यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकूण 63 गट आणि 126 गणासाठी 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे आणि त्यासाठी जिल्हा निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज आहे। प्रत्येक तालुक्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी घोषित करण्यात आलेले आहेत, त्यांचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत। जिल्ह्यामध्ये एकूण 18,73,054 मतदार या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये मतदान करणार असून त्यासाठी एकूण 2,282 मतदान केंद्र आस्थापित करण्यात आलेले आहेत। या 2,222 मतदान केंद्रावर जे निवडणूक अधिकारी कर्मचारी लागणार आहेत ते जवळजवळ 10,048 कर्मचाऱ्यांची आम्हाला आवश्यकता असून 12,000 कर्मचाऱ्यांचे आदेश आम्ही ऑलरेडी तयार ठेवलेले आहेत। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या दोन्ही निवडणुका ह्या एकत्रित होणार असल्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला 2 मतं द्यायची आहेत, एक जिल्हा परिषदच्या उमेदवाराला, एक पंचायत समितीच्या उमेदवाराला। त्यासाठी जे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागणार आहेत, मतदान यंत्र लागणार आहेत, ते जिल्ह्यामध्ये आम्हाला कंट्रोल युनिट जे लागणार आहेत ते 2,512 लागणार आहेत आणि बॅलेट युनिट जे आहेत ते 5,024 लागणार आहेत आणि त्याची उपलब्धता आपल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याकडे ऑलरेडी आहे। त्या व्यतिरिक्त काही यंत्र आम्हाला नांदेड जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यासंदर्भात आयोगाकडून सूचना प्राप्त झाल्यात। त्या यंत्र आम्ही उद्या नांदेडवरून या ठिकाणी आणणार आहोत आणि उमेदवारांच्या ज्या मशीन हा एक अत्यंत नाजूक विषय असतो,
या सर्व मशीनची तपासणी आणि क्लिअरन्स त्यांचं फर्स्ट लेवल क्लिअरन्स ज्याला म्हटलं जातं FLC, ते आम्ही सर्व पॉलिटिकल पार्टींच्या पदाधिकारी, मीडिया आणि इतर सन्माननीय लोकांच्या उपस्थितीमध्ये आगाऊ प्रोग्राम जाहीर करून त्या मशीन क्लिअर केल्या जातील आणि त्याचं रँडमायझेशन करून प्रत्येक तालुक्याला त्या मशीन वाटल्या जातील. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या संदर्भामध्ये तालुका स्तरावर आम्ही मार्गदर्शन कक्ष लावलेला आहे, तयार केलेला आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरताना काहीही अडचण आली तर संबंधित संभाव्य उमेदवारांनी तालुका प्रशासनाशी चर्चा करून विचारविनिमय करून फॉर्म भरावा अशी माझी विनंती आपल्या माध्यमातून राहणार आहे. यासाठी जे डिपॉझिट भरायचं आहे तर जिल्हा परिषदसाठी 1,000 रुपये आणि पंचायत समितीसाठी 700 रुपये हे सर्वसाधारण उमेदवारासाठी राहणार आहे. जे राखीव कॅटेगरीमधले उमेदवार आहेत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि OBC नागरिकाचा मागास प्रवर्ग, यांच्यासाठी जिल्हा परिषदला 500 रुपये आणि पंचायत समितीला 350 रुपये डिपॉझिट असणार आहे. उमेदवारांना विविध परवानग्या प्राप्त करून घेण्यासाठी कुठलीही अडचण येऊ नये याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक RO कार्यालयामध्ये एक खिडकी प्रस्थापित केलेली आहे. त्या ठिकाणी सगळ्या प्रकारच्या परवानग्या त्यांना दिल्या जातील आणि तालुका स्तरावर सुद्धा त्यांना योग्य ते गायडन्स करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिकारी कर्मचारी नियुक्ती केलेली आहेत. या पद्धतीनं आपल्या जिल्ह्यामध्ये 16 तारखेपासूनच म्हणजे ॲक्च्युली 13 तारखेला घोषित झाल्यापासूनच आपल्या जिल्ह्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता सुरू झालेली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी आणि सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा आदर्श आचारसंहितेचं पालन करावं अशी मी विनंती आपणाला सर्वांना करतो. आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्ह्यातील सर्व निवडणुकीवर आमचं लक्ष असणार आहे. पारदर्शक निपक्षपणे निवडणुका पार पाडल्या जातील यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहे. पोलीस अधीक्षक साहेब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणामध्ये पोलीस बंदोबस्त आणि आचारसंहितेचं कक्ष निर्माण करण्यात आलेला आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश आम्ही जिल्हाभरामध्ये निर्गमित केलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची दक्षता आम्ही आगाऊ स्थळावर घेतलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शस्त्र परवान्यांना आम्ही आवाहन करतोय की त्यांची शस्त्र पूर्णपणे संबंधित पोलीस स्टेशनला त्यांनी जमा करावं. त्याच्या संदर्भातली बैठक आम्ही सोमवारी घेतो आहोत आणि एकंदरीतच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज है. श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं बरसी की याद में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के लिए की गई तैयारियों का इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शहादत के मौके पर मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम हिंद दी चादर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर राहुल करदीले समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जायज़ा लिया. इजलास में प्रोग्राम की मनसूबाबंदी, अवामी बेदारी, तलबा व नौजवानों की शिरकत, सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सफाई और सेहत से मुताल्लिक़ सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. कमिश्नर पापड़कर ने हिदायत दी कि प्रोग्राम पुरअमन, मुनज़्ज़म और आवाम के लिए सहूलत बख्श हो. उन्होंने कहा कि हिंद दी चादर प्रोग्राम के ज़रिए गुरु तेग बहादुर साहब के ईसार और क़ुरबानी का पैगाम समाज के हर तबके तक पहुँचना चाहिए ताकि समाजी हम आहंगी और भाईचारा मजबूत हो. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के GB हॉल को जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता किया गया है. इस हॉल में मजमूई तौर पर 150 कारपोरेटर्स के बैठने का बाकायदा नज़्म किया गया, जबकि इजलास हॉल मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ बनाया गया है. वाज़ेह हो कि इजलास हॉल में नगर सेवकों के लिए जदीद डिजिटल माइक सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसके ज़रिए मुबाहिसों के दौरान वाज़ेह और मेयारी आवाज़ दस्तयाब होगी. इसी के साथ ही इजलास हॉल की हर सरगर्मी पर नज़र रखने के लिए घूमने वाले जदीद कैमरे लगाए गए हैं, जिनके ज़रिए बराह रास्त नशरियात और रिकॉर्डिंग की सहूलत भी फराहम की गई है. नगर सेवकों की सहूलत के लिए दीदा ज़ेब और मजबूत सोफ़े, मुज़य्यन कुर्सियाँ और केबल मैनेजमेंट का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है. अलावा अजी डिजिटल वोटिंग सिस्टम और बड़ी LED स्क्रीन भी इजलास हॉल में नस्ब की गई है. ये इजलास हॉल मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है और फायर सेफ्टी, इमरजेंसी अलार्म और तवानाई बचाने वाली LED लाइटिंग जैसी सहूलियात से लैस है. इंतज़ामिया के मुताबिक इस जदीद इजलास हॉल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज में शफाफियत बढ़ेगी और मुबाहिसे मज़ीद मौसर अंदाज में अंजाम दिए जा सकेंगे. GB हॉल की तजदीद कारी का काम न्यू एरा इलेक्ट्रिकल्स के रईस शेख और JV के SM सज्जाद ने मुकम्मल किया है. रियासत महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला 125 कारपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं.
اس ضمن میں مجلس کے ریاستی صدر و سابق ایم پی امتیاز جلیل نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں خود انہی کی زبانی۔ دیکھیے، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مہاراشٹر کی عوام نے دل سے لگایا ہے۔ کہتے ہیں نا، بیٹر لیٹ دین نیور، دیر سے کیوں نہ صحیح، لیکن لوگوں کو یہ احساس تو ہوا ہے کہ ایم آئی ایم پارٹی ہی ہے جو ان کے لیے کھڑے رہے گی، لڑے گی، بھیڑے گی اور کام کرے گی کر کے۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مہاراشٹر میں 125 کارپوریٹرز ہم نے چنا کر لائے ہیں۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ممبئی جیسی جگہ کے اوپر ہم نے 8 کارپوریٹرز، جو کہ راج ٹھاکرے کی منسے سے زیادہ ہے، شرد پوار کی راشٹروادی سے زیادہ ہے، اجیت پوار کی راشٹروادی سے زیادہ ہے، تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اور خاص طور سے اورنگ آباد کے لیے مجھے خوشی ہے کہ پچھلے بار ہمارے 25 کارپوریٹر چن کر آئے تھے، اور اتنا ورودھ، اتنا ہنگامہ، اتنے بوال ہونے کے باوجود بھی یہاں کی عوام نے کچھ نہیں دیکھا اور سیدھا گئے، پتنگ کی نشانی کے اوپر مہر لگایا، اور یہاں پہ ہم 33 کارپوریٹر چن کر لے کر آئے، یعنی کہ ورودھی پکش کے اندر بیٹھنے کی دوبارہ ہم کو سندھی ملی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایم آئی ایم ایک ذاتی وادی پکش ہے، اس طرح کا آپ پہ آروپ کیا جاتا تھا، اس جیت کے بعد کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، 70 سالوں سے ہم کو یہی آروپ جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہی آروپ جھیلتے جھیلتے ہمارے اویسی صاحب 6 ٹائم ایم پی بن گئے، مہاراشٹر سے امتیاز جلیل ایک بار ایم ایل اے بن گیا، ایک بار ایم پی بن گیا، اس سے پہلے ہمارے 25 کارپوریٹر، اس وقت بھی آروپ لگتے تھے، اب بھی آروپ لگتے ہیں۔ لگانے والے کون ہیں؟ وہ پکش جو سمجھتے تھے کہ ایک سماج جو ہے یہ ہماری جاگیر ہے، ان کو ہم اپنی جوتی کے اوپر رکھیں گے تو بھی ہے، تو ہم ان کو الیکشن کے وقت کبھی بی جے پی کا ڈر دکھائیں گے، کبھی شیو سینا کا ڈر دکھائیں گے، ووٹ ان کو گر پڑ کے ہمیں ہی دینا ہے کر کے۔ لیکن جب ایک پریائے آیا ان کے سامنے ایم آئی ایم پکش کے طور کے اوپر، تب لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا، ارے یہ تو اپنے آپ کو بڑا سیکولر بولتے تھے، ان کے نیتے تو ہر روز جو ہے وہ اپنا چولا بدل کر ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی گود میں جا کر بیٹھ جا رہے۔ مہاراشٹر کے اندر سووں سے ادھارن ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتا جو خود بڑے ہو گئے ہیں ہمارے ووٹوں کے ذریعے، لیکن جب موقع پرستی کا وقت آیا تو کود کے چلے گئے، سیدھا بھارتیہ جنتا پارٹی کی گود میں جا کر چلے گئے۔ ایک بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، ہم کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لے، ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جائیں گے نہیں۔ سر، یہاں کی مہانگر پالیکا میں اب آپ جو ہے ورودھی پکش میں بیٹھیں گے تو آپ کی بھومکا کس طریقے کی رہیں گی؟ دیکھیے، اگر شہر کے وکاس کے تعلق سے اگر کوئی اچھے فیصلے لیے جاتے ہیں تو یقیناً ہم بھاجپ کا پوری طریقے سے ساتھ دیں گے، لیکن اگر کوئی ہڈن ایجنڈا لے کر آئیں گے تم شہر کے اوپر اپنے فائنینشیل بینیفٹ کے لیے، تو ہم اس کا ویرودھ کریں گے۔ جیسا ادھارن کے طور کے اوپر سمانتر جو کمپنی لائی گئی تھی وہ ان کا ہڈن ایجنڈا تھا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک راجیہ سبھا کی ایم پی کے ذریعے ہمارے شہر کا پانی کا ٹھیکہ وہ ان کو دینا چاہ رہے تھے۔ پورے پکش ایک طرف تھے، امتیاز جلیل ایک طرف تھا، ہم نے ویرودھ کیے اس کمپنی کو، یہاں سے ہے تو الٹے پاؤں بھگائے یہاں پر اس میں۔ تو ایسے ہڈن ایجنڈا اگر تم لے کر آئیں گے تو ہم ہمارا ورودھی پکش کی بھومکا جو ہے وہ بہت ہی طاقتور طریقے سے ہم نبھائیں گے۔ شہر کے وکاس کے لیے اچھے مدعے اگر ہے تو یقیناً سبھی پکش ساتھ میں آئے۔ میں پہل کر رہا ہوں کہ جتنے پارٹیوں کے بڑے نیتا ہیں وہ سب ایک ساتھ مل کر بیٹھے اور شہر کے لیے ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا، ہم نے آپ کے بارے میں کچھ بولا، آپ سب بھول جائیے۔ اب ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر سب ساتھ میں بیٹھ کے شہر کی ترقی کے لیے کچھ اچھے فیصلے لیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ایم آئی ایم ایک اہم کردار کے موقف میں آ گئی ہے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیر سے ہی کیوں نہ صحیح، لیکن آج لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے الیکشنز لڑے ہیں وہاں پر ہماری نمائندگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالیگاؤں میں 21 سیٹ، دھولیا میں 10 سیٹیں، ناندیڑ کے اندر 14 سیٹیں، امراوتی کے اندر 11 سیٹیں، ممبئی میں 8 سیٹیں، ممبرا میں 5 سیٹیں، اورنگ آباد میں 33 سیٹیں۔ تو یہ ایسے، شولاپور میں 8 سیٹیں، تو ایسے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارا کبھی پرتیندھتو تھا ہی نہیں، ایک کے دکھ کے کارپوریٹرز یہ وہ چن کے آتے تھے، آج اتنی بڑی سنکھیا کے اندر آ رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور کے اوپر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے تقریباً 7-8 سیٹیں ابھی تک کی جو جانکاری ملی ہے ایسی ہے جو ہم 200 ووٹوں سے کم سے ہارے ہیں، اگر وہ بھی رہتے تو ہم اور جیتتے تھے اس میں۔
जो लोग नाराज़ हो गए थे उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इल्ज़ाम तराशियाँ और बहतान तराशियाँ भी हुई आप पर। देखिए, मेरे आपने पार्टी का बड़े सब्र का मुजाहरा किया, अब क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जब तक उनका भरोसा इम्तियाज़ जलील के ऊपर है, दुनिया क्या कहती है कि मायने नहीं रखता है। ठीक है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इलेक्शन के 2 घंटे पहले तक, मतलब लिस्ट डिक्लेयर होने के 2 घंटे पहले तक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन था? तो इम्तियाज़ जलील था। लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, तुम्हारा टिकट नहीं मिलता है तुमको, तो इम्तियाज़ जलील के जैसा भ्रष्ट आदमी, बदमाश आदमी, पार्टी को ख़त्म करने वाला, पार्टी को बेचने वाला, आप खुद सोचिए कि ओवैसी साहब जिनकी मेहनतों की वजह से आज पार्टी उन्होंने इतने इस लेवल के ऊपर लेकर आई है, क्या वो किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे डालेंगे जो पूरी पार्टी को बेच डालेगा करके? उनका भरोसा मेरे ऊपर था, मैंने उस भरोसे के ऊपर खरा उतरा हूँ। मैंने उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाई है उसमें, जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतनी सारी सीटें महाराष्ट्र के अंदर आएंगी करके उसमें आई है। तो जब तक आपके नेता का भरोसा आपके ऊपर है, बाकी दुनिया इलेक्शन राजनीति के अंदर तो इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान बात है। एएमसी इंतखाबात में एमआईएम को मिली भारी जीत से पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान में खुशी की लहर है और उन लोगों ने जमकर फतह का जश्न मनाया। वाज़ेह है कि एएमसी इंतखाबात के नताइज का ऐलान गुज़िश्ता शाम वोटों की गिनती के बाद कर दिया गया, जिसमें बीजेपी ने 58 सीटों पर जीत दर्ज करवाई, जबकि एमआईएम के 33 कारपोरेटर्स मुंतखब हुए। इस इलेक्शन में शिवसेना उद्धव ग्रुप और शिवसेना शिंदे ग्रुप कुछ खास नहीं कर पाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ग्रुप एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के 4 कारपोरेटर्स मुंतखब होने में कामयाब हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बड़ी कामयाबी ने पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान के हौसले बुलंद कर दिए हैं और उन लोगों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। नई दिल्ली में मुनक़िदा गवर्नेंस नाउ अवार्ड तकरीब में हमारे शहर औरंगाबाद की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को कौमी सतह पर एजाज़ से नवाजा गया। नई दिल्ली में मुनक़िदा गवर्नेंस नाउ अवार्ड तकरीब में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को बेहतरीन हुक्मरानी और जदीद मनसूबाबंदी के लिए एजाज़ से नवाजा गया। ये कामयाबी म्यूनसिपल कमिश्नर और स्मार्ट सिटी CEO जी श्रीकांत की रहनुमाई में नाफिज किए गए जदीद मनसूबों का नतीजा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर के ज़रिए हर जायदाद को डिजिटल शनाख्त दी गई, जबकि स्मार्ट गुरु और सावित्री कंट्रोल रूम के ज़रिए म्यूनसिपल स्कूलों में तालीमी निज़ाम को जदीद बनाया गया। शहरी खिदमात और सिक्योरिटी का मौसर इंतज़ाम किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट बस सर्विस ने शहरी ट्रांसपोर्ट को नई सिमत दी है। यह अवार्ड डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड ने कबूल किया। इस एजाज़ से शहर के विक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के 4 मुस्लिम काउंसलर्स की मदद से बीजेपी के नवनाथ पाटिल बारगढ़ खुलदाबाद बल्दिया के नायब सदर मुंतखब हो गए। नाजरीन, सियासत में कब क्या होगा, कौन सी सियासी जमात के लोग किस सियासी जमात के साथ जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ खुलदाबाद म्यूनसिपल काउंसिल के नायब सदर इलेक्शन में देखने को मिला, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार नवनाथ पाटिल बारगढ़ कांग्रेस पार्टी के 4 मुस्लिम उम्मीदवारों की मदद से ये इलेक्शन जीत गए। बल्दिया के नायब सदर ओहदे के लिए सदर बल्दिया की मौजूदगी में हाथ उठाकर रायदही की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम काउंसलर्स गजाला परवीन, मोहम्मद असलम, नसीमा बानो, मोहम्मद ताहिर, शेख असलमुद्दीन इफ्तिखारुद्दीन और शेख समरीन बानो शेख अब्दुल नासिर ने हाथ उठाकर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत में ताउन किया। अब इन लोगों ने किसके इशारे पर यह किया, इसका जवाब तो वो लोग ही दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ खुलदाबाद के साबिक सदर बल्दिया एडवोकेट कमरुद्दीन को ऑपिट मेंबर मुंतखब हो गए। इंतखाबात का दौरानिया गुजर जाने के बाद भी जलगांव रोड का काम ताहाल नामुकम्मल है, जिस पर शहरियान ने इंतज़ामिया से अधूरा काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। अगरचे म्यूनसिपल इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जलगांव रोड का अधूरा काम अब भी शहरियान के लिए मसला बना हुआ है। सुस्त रफ्तारी के बाइस ट्रैफिक जाम, हादसात और सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सड़क का एक हिस्सा बंद होने की वजह से तमाम ट्रैफिक एक ही जानिब से चल रहा है, जिससे हादसात का खदशा बढ़ गया है। जगह जगह गड्ढे और उड़ती धूल से शहरियान शदीद परेशान हैं। शहरियान ने इंतज़ामिया से फौरी तौर पर काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। दुनिया भर में मशहूर और बच्चों में मकबूल प्री स्कूल शो पाव पेट्रोल इस बार महाराष्ट्र के शहर पुणे में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसकी टिकट बुकिंग बुक माई शो पर दस्तयाब है। आया रहे कि यह खुसूसी प्रोग्राम
फिनिक्स मार्केट सिटी पुणे के लिबर्टी स्क्वायर में 9 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। लिबर्टी स्क्वायर को एडवेंचर थीम पर सजाया जाएगा, जहां बच्चे और फैमिलीज इंटरेक्टिव सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ एक्टिविटी जोन्स होंगे और तमाम सरगर्मियां मुकम्मल करने पर बच्चों को सर्टिफिकेट और ऑफिशियल पॉ पेट्रोल तोहफे दिए जाएंगे। प्रोग्राम रोजाना दोपहर 2 बजे से होगा, जबकि टिकट बुक माई शो पर दस्तयाब हैं। नताइज के ऐलान के बाद शिवसेना शिंदे ग्रुप के फातेह उम्मीदवार अभिजीत जीवनवाल के हामियों ने तलवार लहराकर नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस रवैये पर ख़वातीन की जानिब से सख्त एतराज़ जताया गया। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद में हालिया इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद निकाली गई फतह की रैली के दौरान शिवसेना शिंदे ग्रुप के कामयाब उम्मीदवार अभिजीत जीवनवाल ने हाथ में तलवार लहराकर जश्न मनाया। इल्ज़ाम है कि उनके हरीफ उम्मीदवार की शिकस्त के बाद उसी के घर के सामने तकरीबन 2 घंटे तक डीजे बजाकर शोर शराबा किया गया। इस वाक़े से इलाके के ख़वातीन में सख्त नाराज़गी फैल गई है। ख़वातीन का कहना है कि इस तरह का जारहाना जश्न खौफ व हिरास पैदा करने वाला है और फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। फतह के बाद उम्मीदवार की तलवारबाजी। औरंगाबाद में जीत के बाद कानून और अमन को चैलेंज करने वाला एक और मामला सामने आया है, जिसने मकामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। नगर से कोण तर तुम्ही लगेच आताच तलवारी दाखवताय, आमच्या मुली सुरक्षित राहतील का 5 वर्ष? आणि तुम्हाला आमच्या घरासमोरच दिसलं का 2 तास डीजे वाजवायला? मला परमिशन पण नव्हती. त्यांचे मुलं मुली निवडून आले, आम्हाला खुशी आहे, नाही म्हणून नाही, पण याच्यानंतर आमची जिम्मेदारी कोण घेणार आहे? आज माझ्या घरासमोर बसून मी संजय बारवालची मोठी भाभी बोलते, माझ्या दारासमोर येऊन यांनी 2 तास एवढा गोंधळ घातला आणि माझ्या मुलावर हल्ला केला, याची नोंद यांनी घ्यायला पाहिजे. मंत्री भाऊ, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही आमच्या इथंच राहून लहानचे मोठे झाले, माझे भाऊ भाऊजाई सगळे यांचा संबंध कसा, तुम्ही कसे, आम्ही कसे, सगळे कसे, असं थोडी काही राजकारण झालं होतं सगळं, पण त्यांच्या दारापुढे येऊन एवढा धिंगाणा करायची गरज नव्हती ना. तुम्हाला माहिती आहे ना मोठा भाऊ कसा आहे आपला, कधी कोणाला काय बोलतो का? समजून घ्यायला पाहिजे होतं. या कोण्या पोरांनी केलं, कोणी दाखवलं, काय केलं याची चौकशी करायला पाहिजे तुम्ही. आज संजूच्या 1 पोरावर हालिया इंतखाबात के नताइज ज़ाहिर होने के बाद शहर के गांधीनगर इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के घर पर आधी रात को हमला किया गया। म्यूनसिपल इंतखाबी नताइज के बाद औरंगाबाद में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। गांधीनगर इलाके में बीजेपी उम्मीदवार बंटी चावरिया के घर पर आधी रात को हमला हुआ। इल्ज़ाम है कि यह हमला शिवसेना शिंदे ग्रुप के शिकस्त खोर्दा उम्मीदवार मिल्लू चावरिया के हामियों ने किया। लाठियों और पत्थरों से घर को नुकसान पहुंचाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या सीसीटीवी में कैद हुआ है और क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाके में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज जानने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम करदा काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें साबिक मेयर विकास जैन जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एएमसी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए शहर में 4 मकामात पर काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए थे, जिसमें से एक सेंटर उस्मानपुरा रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम किया गया था, जहां सुबह ही से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान के अलावा शहरियान भी नताइज जानने के लिए जमा हुए थे। मगर काउंटिंग शुरू होने से पहले ही वहां जमा हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें दीगर शहरियान और पार्टी कारकुनान के अलावा शिवसेना शिंदे ग्रुप के रहनुमा व साबिक मेयर विकास जैन भी जख्मी हुए हैं, जिस पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट भी सख्त नाराज़ हुए। शहर में इंतखाबी नताइज के लिए वोटों की गिनती के दौरान जमा भीड़ का फ़ायदा उठाकर चंद नामालूम चोरों ने तकरीबन 9,84,000 रुपये मालियत के ज़ेवरात और नकद पर हाथ साफ कर लिया। प्रशांत बाबूलाल जायसवाल के मुताबिक 16 जनवरी को वो गरवारे स्टेडियम के करीब नताइज देखने आए थे, जहां उनके गले से सोने की चैन चोरी हो गई। मजीद 3 अफराद के ज़ेवरात और नकद भी चुराई गई। चोरी शुदा मालियत तकरीबन 9,84,000 रुपये बताई गई है। इस मामले में MIDC सिडको पुलिस स्टेशन मजीद तफ्तीश कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंतजामिया ने शुरू कर दी जंगी पैमाने पर तैयारी। जिला कलेक्टर ने सहाफ़ियों को दी तफसीली मालूमात।
AMC انتخابات ظاہر ہوتے ہی میونسپل انتظامیہ نے جنرل باڈی میٹنگ ہال کے بیوٹیفیکیشن کے کام کر دیے تھے تیز. تمام جدید سہولتوں کے ساتھ GB ہال پوری طرح سے ہو گیا ہے تیار. اورنگ آباد اسمارٹ سٹی دفتر کو کیا گیا گورننس ناؤ نامی قومی اعزاز سے ڈیکوریٹ. دہلی میں منعقدہ پروگرام میں ڈپٹی CEO نے حاصل کیا انعام. میونسپل افسران و ملازمین میں خوشی کی لہر. اور سابق صدر بلدیہ قمر الدین چشتی کیے گئے خلدآباد میونسپل کونسل میں کوآپٹ ممبر نامزد. اور کانگریس پارٹی کے 4 مسلم اراکین بلدیہ کی مدد سے BJP کے امیدوار نونات پاٹل بارگڑھ نائب صدر بلدیہ منتخب. سیاسی گلیاروں میں چہمگوئیاں شروع. اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.